अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत आ गई है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में भी मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लेने के बाद वॉकआउट कर दिया। मैं इस कंट्रोवर्सी को इंतहा तक नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये कहां से बात इग्निट हुई है। भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उससे न सिर्फ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को नहीं, आम पाकिस्तानी को भी तकलीफ पहुंची है। हम तो खैर की बात करते हैं, कोई ये समझता है कि हमें कोई दीवार से लगा लेगा। ये क्या बात हुई जनाब वाला कि हमारा जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उससे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये बातें तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भूल चुके थे। जबकि कल वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा था कि पंजाब हुकूमत का निशाना पीपल्स पार्टी है, लेकिन इसका असल हदफ जो है वो इनका अपना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। जो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। हम सियासत नहीं कर रहे, हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त में आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके जवाब में कल वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि आप कौन होते हैं पंजाब को हुक्म देने वाले। अब मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शर्जील मेमन साहब का। मैंने वो कल स्टेटमेंट पे कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि बिल्कुल मैंने जो इनके मनाजरे का, और मैं चाहती हूँ कि आइए एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं बैठ के। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के 2 साल के, अवसूलन तो मुझे अभी 2 साल नहीं हुए, 2 प्रोजेक्ट बताने चाहिए, बट मैं जो है वो कम से कम 50 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है, 90 ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होगा, इतने एयर टाइम नहीं होता। और उन्होंने कहा कि टाइम और वो भी वो मेरी मर्जी का, अगर वो लेना चाहें तो मैं कहती हूँ लाहौर आए। एक तो आपको लाहौर और पंजाब की सैर कराऊँ, सिर्फ लाहौर नहीं, आपको मैं जनूबी पंजाब जिनके अपने अंदरून सिंध का जो हाल है अगर मैं बताने। जबकि सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान होने वाली कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी भी मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने मामले के हल के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची तलब कर लिया है। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की थी, जिसके जवाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने यह कहा था। और आजकल एक और बड़ी बात हो रही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। दोनों जमातों के दरमियान बढ़ते फासलों को देखते हुए आज तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को तहरीके अदम एतमाद लाने का भी मशवरा दे डाला है। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें यहाँ पर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मलेशिया में मौजूद है, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान दफ़ाई ताउन का मुआहदा तय पा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान मलेशिया को $200 मिलियन का हलाल गोश्त भी बरामद करेगा। और दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में भी बेहतरी का सफ़र जारी है और अमरीकी कंपनी US स्ट्रेटेजिक मेटल्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका के साथ $50 करोड़ के मुआहदे का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हुए नायाब मादनियात और अहम धातुओं की पहली खेप अमरीका भेज दी है। याद रहे कि इस साल सितंबर में पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO और US स्ट्रेटेजिक मेटल्स के दरमियान एक अहम
MOU पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत कराची में एक पॉली जो है मेटालिक रिफाइनरी कायम की जाएगी। जबकि एक अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका को पसनी में एक बंदरगाह बनाने की पेशकश भी की। ताहम पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक निजी अफराद या तजारती अदारों की जानिब से होने वाली बातचीत या तजावीज़ महज इब्तदाई नौयत की हैं और उन्हें सरकारी इक़दामात के तौर पर नहीं देखा जा सकता। क्या पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी और सिक्योरिटी की सूरत हाल इन्वेस्टमेंट के लिए मुनासिब है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा और दफ़ा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे। अली मूसा गिलानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर कौमी असम्बली, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बलूचिस्तान से रहनुमा है JUIFA के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप JUIFA की तर्जुमानी करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपकी जानिब, क्योंकि आप उस वफ्द का एक अहम हिस्सा थे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक में गई थी। अब जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के जो हैं, उनके जो बयानात आए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि हमें हिंदुस्तान से फिर से ख़तरा पैदा हो सकता है? आपकी क्या असेसमेंट है? जी नहीं, खतरा तो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो तो 11 मई से खतरा मौजूद है, क्योंकि सीज फायर हुआ, अमन नहीं हुआ। और उस वक्त भी जो हिंदुस्तानी वज़रा के, उनके वज़ीर आज़म के जो बयानात थे, उसके बाद से उनका जो एक पोस्चर है जिसको हम कहते हैं, वो मुस्तकिल तौर पे जंग की निशानदेही कर रहा है। लेकिन अब उसमें कुछ रुकावटें आ गई ना, कि एक तो उनका ये ख्याल था, जिसकी बुनियाद पे फिर पहलगाम और जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, कि पहले उन्होंने जब भी पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, दुनिया ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई बगैर सोचे समझे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और नहीं होगा। ये बात अब उनको समझ आ गई है कि वो जो एक अनक्वेश्चन्ड एक्सेप्टेंस थी कि पाकिस्तान को आप जो मर्जी उसके ऊपर दाग लगा दें, पूरी दुनिया मान जाएगी, वो नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो बाहमी दिफा का मुआहदा हुआ है जी, वो भी एक डिटरेंस क्रिएट हो गई है हिंदुस्तान के पाकिस्तान पर हमले की तरफ। तो अभी जो उनके अब ये हम जो नए बयानात हैं, वो राहत अंदोरी का बड़ा मशहूर शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो वो चुनाव चूंकि आज से ठीक 1 महीने बाद 6 नवंबर को बिहार में इलेक्शन का पहला राउंड है, फिर 11 तारीख को दूसरा राउंड है। तो लॉजिक जो तो ये कहता है कि हिंदुस्तान हमला नहीं करेगा, सिर्फ इसको एक सियासी पोस्चरिंग हो रही है। सिर्फ एक जो इस सारे मामले में जो हमें जिस पे परेशान भी रहना है और पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल चौकन्ना है, वो ये कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है, वो चूंकि एक हिंदुत्व हुकूमत है, जो कि तस्वीराती तौर पे सोचती नहीं है, वो तासुब और नफरत की बुनियाद पर सोचते हैं जी। तो लिहाजा वहां तासुब और नफरत की बुनियाद पे कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिसके लिए हम अगर बिल्कुल तैयार हैं, पाकिस्तान की अफवाज जो है और चौकन्नी है। और आखिरी बात जो करनी वो ये कि अब देखिए, ये जो बारका हक ने एक और बात साबित की है कि साउथ एशिया जो है वो अब सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाव नहीं है, इट इज बिकम, वो कहते हैं 3 बॉडी प्रॉब्लम है, कि उसमें चाइना भी उतना शामिल है और अब बल्कि सऊदी अरब भी शामिल हो गया। तो एक पेचीदा मामला है जिसमें जो इतना आसान नहीं रहा हिंदुस्तान के लिए। मगर आपने जो आंसर किया और जो जवाब दिया बड़ा वाजे कर दिया आपने कि जी इट शुड बी फॉर द लोकल कंजम्पशन बिकॉज जो इलेक्शंस हैं वो करीब करीब हैं। आगे बढ़ते हैं कामरान साहब आपकी जानिब, क्योंकि मदनियात के हवाले से भी बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं और ये मिनरल्स की डील को लेके है और माना जा रहा है कि ये मिनरल्स की जो डील है ये मज़ीद अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को मजबूत करेगी। क्या आपके सूबे में ख़ास तौर पे पसनी की भी बात की गई, हालांकि बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्या आपके सूबे में ऐसा माहौल है कि जी वहाँ पे मिनरल्स के हवाले से एक्सकवेशन हो सकती है? देखिए, मेरे सूबे में तो ये माहौल है कि आज एक जज साहब, काजी हमारे यहाँ वो कोर्ट जो है वो काजी कोर्ट है, तो उनको भी उठा के ले गए हैं और उस जो उनकी अदालत थी उसको आग लगाई गई है, गाड़ी वहाँ से एक ले जाई गई है। ये कहाँ, हमारे क्वेटा यहाँ से? तो ये सूरत हाल है।
جی خاران سے، بلوچستان سے، خاران سے، جہاں ہمارے سابق چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی جہاں کے رہنے والے تھے، جن کو شہید کیا گیا ہے شریعت کوٹ میں بھی، وہاں سے جو ہے ایک جج صاحب کو اٹھایا گیا ہے، اور آج میرا خیال ہے یہ آپ کے نیشنل میڈیا پہ یہ خبر نہیں ہے، حالانکہ میں نے ریز بھی کیا ہے اس کو، سینٹ میں بھی ریز کیا ہے۔ اینی ہاؤ، تو اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انٹیریئر میں جانے کا آپ جا کے بتا دیں آپ بہادر خاتون ہیں تو میں مان لوں گا، مگر عام طور پہ تو وہاں کا لوکل بندہ بھی جو ہے نا بڑی مشکل سے جو ہے ٹریول کر سکتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ $50 کروڑ کی جو ہے نا کوئی منرلز جو ہے نا وہ بیچی گئی ہیں امریکہ کو، اگر بیچی گئی ہیں کس صوبے سے نکلی ہیں، کہاں سے نکلی ہیں، صوبے کا حصہ کیا ہے، اس کی ویلیو کس طرح سے اسیس کی گئی ہے، صوبوں کے جو حقوق ہیں آرٹیکل 172 میں منرلز کے حوالے سے اس کو کیسے بائی پاس کیا گیا ہے، یہ سارے سوالات جو ہے مزید پیدا ہو گئے ہیں۔ اور ان حالات میں آپ پسنی کی بات بھی آپ نے چھیڑ دی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ملک کے ساتھ، یہاں پہ تو جو بات آپ سے اختلاف کرے آپ اس کے اوپر اور مزید الزامات لگا دیتے ہیں، مگر یہاں پہ ہمارے اپنے ملک کا، ہماری اپنی بقا کا، ہمارے وطن کا، اس کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس پہ آگے بڑھتے ہیں، گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گیلانی صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح کامران صاحب جو ہیں JUIFA کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے بلوچستان کے اندر عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور جو مائنز اینڈ منرلز کا بل ہے اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، وہ سسپینڈ ہو گیا، وہ سیکیورٹی سچویشن بلوچستان کی بتا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو حکمراں جماعت کے ساتھ ہے ان کو اسٹیبلٹی دینی ہے، آج آپ نے بھی واک آؤٹ کر دیا، قومی اسمبلی سے بھی کر دیا، سینٹ سے بھی کر دیا، تو کیا ہوا؟ کیا واقعی میں آپ لوگوں کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور یہ واک آؤٹ تک ہی معاملہ رہے گا، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی دراریں پڑ گئی ہیں جن کو پر کرنا مشکل ہوگا؟ پرسنل ایشو نہیں ہے یہ، میری سیکیورٹی اگر لے لی ہے، 2 پولیس والے ہیں اگر وہ لے لی ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ تو ایک پولیس اسکواڈ بھی دی ہوئی تھی، پر وہ ہم نے خود واپس کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اتنا خرچہ نہیں کرانا، 2 سیکیورٹی گارڈ ہم اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، یہ ایشو نہیں ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے واپس لی ہے نا آپ سے؟ تو پنجاب گورنمنٹ نے واپس لیا ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ میں پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں، پی ڈی ایم میں مریم نواز شریف کا میں جلسہ ہوسٹ کر رہا ہوں، مجھے پولیس اٹھا کے لے گئی، پولیس نے مجھے اریسٹ کر لیا، میرے 2 سیکیورٹی گارڈ میرے ساتھ تھے، مجھے پولیس نے تھانے میں بند کیا، تھانے کے باہر میرے پولیس کے 2 سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی نے، میں پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں، مریم نواز آ رہی ہیں ملتان، ہماری یوم تاسیس پہ ہم ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور مجھے اریسٹ کر لیا گیا، لیکن پی ٹی آئی نے بھی سیکیورٹی گارڈ واپس نہیں لیے، مجھے اریسٹ کر لیا انہوں نے لیکن سیکیورٹی گارڈ واپس نہیں لیے۔ میں چوراہے پہ کھڑا ہو کے ان کو گالیاں نکال رہا تھا، انہوں نے سیکیورٹی گارڈ واپس نہیں لیے۔ میں چوراہے پہ کھڑا ہو کے FIR پھاڑ رہا تھا، میں ٹائر جلا رہا تھا ملتان کے اندر اپنا احتجاج کا حق لینے کے لیے، لیکن بزدار نے اور پرویز الہی نے اور عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی وہاں پر وہ سارے آرڈرز پاس کر رہے تھے، انہوں نے میرے سے سیکیورٹی واپس نہیں لی کہ موسیٰ گیلانی احتجاج کر رہے 2 پولیس والے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں اس کے، یہ نہیں ہوا، انہوں نے آج یہ کر دیا۔ یہ میرا، اگر میں ٹویٹ کیا میں نے اس کے اوپر تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں سے کر سکتے تھے، اللہ کا شکر ہے ہمارے مریدین ہی اتنے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم پیسوں کی وجہ سے نہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی تو ہمارے پاس تب بھی تھی جب طالبان اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے ہمیں، اس وقت بھی حکومت نے دی تھی، تحریک انصاف کے ٹائم پر بھی وہ رہی، آج کیا ہو گیا؟ تو ایشو کیا بنا ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو بات کی ہے، میں خرم دستگیر صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ یہ اس ٹائم پر حکومت کا حصہ تھے پی ڈی ایم میں اور میں بھی ممبر تھا نیشنل اسمبلی کا، کیا وہ واقعی بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے جب وہ فورن منسٹر تھے؟ پلیز اس کا جواب دیں مجھے۔ اس کا جواب مجھے لینے دیں خرم صاحب سے، چونکہ آپ نے جواب کر، اگر بلاول بھٹو نے، اگر عظمیٰ بخاری نے الزام لگایا ہے کہ بلاول بھٹو جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا، تو پھر شہباز شریف نے اس کو وفد کا حصہ کیوں بنایا، لیڈ کیوں کرنے دیا؟ ان کو اب جواب بھی دینے دیں۔ خرم صاحب، چونکہ آپ بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں، جو ایک بیان عظمیٰ بخاری صاحبہ نے دیا ہے، جو اسپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کی، کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہے جڑیں کھوکھلی کرے تھے، اب وہ آپ کے اہم اتحادی ہیں، یہ بہت بڑا بیان ہے، آپ اس وقت حکومت کا حصہ تھے، اس کی تصدیق کریں، کتنی سچائی ہے، کتنا اس بیان کے اندر؟ میری بہن عظمیٰ نے جو کہا ہے وہ خود بہت کیپیبل خاتون ہے اور وہ اس کا جواب خود دے سکتی،
میں تو اپنا مشاہدہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میرے چونکہ کولیگ تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں بلاول صاحب، اور ابھی ہمارے ڈیلیگیشن کے سربراہ تھے، تو انہوں نے جہاں ان کو ذمہ داری دی گئی ہمیشہ پاکستان کے لیے بات کی ہے، اور بڑی مؤثر بات کی اس دفعہ اس ڈیلیگیشن میں. اور یہ جو ایشوز اٹھے ہیں، شاید میں غلط آدمی ہوں جسے آپ نے بلا لیا، کیونکہ میں تو نہیں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی طرح کا کوئی تنازع ہو. یہ دونوں جماعتیں ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھی ہیں. اس ملک میں جو ہمیں ایک چیلنج درپیش ہے، آپ اسے فاشزم کہہ لیں، پاپولزم کہہ لیں، اس کو روکنے کے لیے، اور پاکستان میں اگرچہ بہت زیادہ اس پر تنقید ہو سکتی ہے جو آج کا نظام ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں آئینی بندوبست کو جاری رکھنے کے لیے ہم دونوں اکٹھے ہیں. صدر زرداری ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی اختلافات یا یہ لفظی گولہ باری جو ہے کہ یہ عارضی ثابت ہو، اور یہ دونوں جماعتیں مگر خرم صاحب سوال یہ ضرور کہ آپ کلیش کرتی ہیں. ابھی بجٹ میں بھی کلیش ہوا تھا، لیکن بہرحال ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اکٹھے بڑھنا چاہتے ہیں. پنجاب کو ڈیل کرنے کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری جو پنجاب گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے یا ان کی جو بھی ایشوز تھے گورنمنٹ ریلیٹڈ، اس کو بھی انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ایم پی تھے، میں اپنی سیکیورٹی کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، انہوں نے اس ایڈیشنل سیکرٹری کو بھی انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ آپ بیک آف کر جائیں. اچھا، یہ بات لفظوں سے آگے چلی گئی ہے. خرم صاحب بات یہ کہ آپ ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور آپ نے تو ہمیشہ اٹس ٹرو کہ آپ نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات بھی کی ہے، مگر جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر سیکیورٹی ہی واپس لے لی گئی ہے ان کی، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کے خاندان میں ایک کڈنیپنگ کا بھی انسیڈنٹ ہو چکا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنے کولیشن پارٹنرز کو؟ Isn't it very petty؟ جی، اور اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس سارے معاملات جو ہیں، میرے بھائی کا جو معاملہ ہے، ان ایک سنجیدہ ایشو ہے کہ اس پہ حکومت پنجاب کے جو ترجمان ہے وہ بات کریں. میں تو تفصیلات سے بالکل بھی آگاہ نہیں ہوں. مگر آپ ایک سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے. میں اس سینئر لیڈر ہونے کے ناطے تو اپنی جو رائے ہے اور میرا جو انسٹنکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی بہت اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا تھا. میں نے تو کیبنٹ میں دیکھا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی دیکھا ہے کہ یہاں بھی ابھی بجٹ کے اوپر بڑے اختلافات ہوئے تھے، لیکن آپ نے یہ ہم سب نے دیکھا کہ جب وقت آیا تو دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور متحد ہو کر انہوں نے حکومت کو آگے چلایا. اور یہی طریقہ کار ہے اگر ہمیں پاکستان کا جو بہت مشکل سے ایک معاشی اور سیاسی استحکام حاصل ہوا ہے، اس کو پرزرو کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کا ساتھ رہنا بے حد ضروری ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ آپس میں لفظی جنگ ہے اور یہ عارضی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں دراریں پڑ گئی ہیں اور یہ حکومت دس از دا فرسٹ سائن کہ اٹس بیکم ویکر؟ کیونکہ اب دیکھیں نئے جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن اپوائنٹ ہو گئے، محمود خان اچکزئی. اس میں ایسا ہے کہ دو تھیوریز چل رہی ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ نون کے پاس نمبرز پورے ہیں اور اب اپوزیشن کے بینچوں پہ بھی قبضہ کیا جائے اور اپوزیشن لیڈر بھی اپنا لایا جائے تاکہ باقی جو وقت رہ گیا ہے اس کو سکون سے اور مزے سے گزارا جائے. ایک تو تھیوری یہ ہے. اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ ان نیچرل الائنس ہے، اور ان نیچرل الائنس جو ہے نا وہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے. اس میں پھر وہ میگنیٹ پاور جو ہے وہ پھر ان کو اکٹھا کر دیتی ہے، اور پھر جب وہ کبھی دور چلی جاتی ہے، نزدیک نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہ آنے والے دن جو ہے نا یہ ثابت کریں گے کہ آیا پہلی تھیوری ٹھیک ہے یا دوسری تھیوری ٹھیک ہے. مگر دونوں تھیوریاں اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں اور ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. اب مگر اس کے علاوہ جو ایک اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان اس وقت فارن ریلیشنز میں کہاں کھڑا ہے. یہ بھی واضح نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کس حد تک پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے رہا ہے. مدنیات کے حوالے سے معاہدے ہو رہے ہیں، کیا ان صوبوں کو پتہ ہے جہاں سے مدنیات آ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف جو ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। मूसा गिलानी साहब, ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि शायद अब हुक्मरान जमात ये समझती है कि उनके तर्ज का एक लीडर ऑफ अपोजिशन आना चाहिए, एक फ्रेंडली अपोजिशन होनी चाहिए। दो थ्योरीज चल रही हैं और मामला आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको कोई फीलिंग हुई है कि ये शायद चाहते हैं कि आप लोग चले जाएं और अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठ जाएं? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मेरे बड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन करेगी तो वो भरपूर तरीके से अपोजिशन करेगी, बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होगी। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि पीएमएलएन जो है, खुर्रम दस्तगीर साहब ग्राउंड पे बैठे हुए हैं एंड ही नोज द ग्राउंड रियलिटीज, क्योंकि ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स के अंदर भी रहे हैं, ये कोई टेक्नोक्रेट नहीं है। और इनको पता है कि कोई इनकी पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान में कोई स्काई रॉकेट नहीं है। चाहे वो जितना हमने जितनी ट्वीट्स, जितने बयानात हमने देते हैं कि ये मार के आए हैं यूएस के अंदर, मगर लेट मी अंडरस्टैंड कि आपका कोई इरादा नहीं है कि आप ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठे। अभी इस पे कोई बात नहीं हुई। आज मैंने बिल्कुल ये मशवरा दिया है अपने पार्टी को कि इस गुनाहे बेलज़्ज़त के अंदर सवार होने का हमें कोई फायदा नहीं है। हमें पंजाब में तो फौरन ऑपोजिशन में बैठ जाना चाहिए। लेकिन ये क्या इंप्रेशन देंगे, कितनी बड़ी नहीं, आपकी पार्टी ने फिर आपको क्या कहा? एक आपकी तरफ से तजवीज आई, बाकियों ने क्या कहा? चेयरमैन साहब ने मेरी पर्सनल चेयरमैन साहब से बात हुई इस बारे में कि आपके ऊपर तनकीद की जा रही है, आपके नाम के ऊपर तनकीद की जा रही है, आपका नाम लेकर तनकीद की जा रही है, तो क्या ये तो अच्छा भी नहीं लगता कि हम एलाइज बन के बैठे हुए हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एज वेल। मतलब वो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मैं वफाकी हुकूमत हूं, मैं मेरे पास सिर्फ एफआईए है, मेरे पास सिर्फ पिप्स हॉस्पिटल है, और मेरे पास सिर्फ सीडीए है, और मेरे पास वाटर एंड पावर है सिर्फ, तो मैं सिर्फ वो मामला देख सकता हूं। तो बहरहाल आप इस वक्त पंजाब के हद तक आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपोजिशन बेंचेस पे आ जाना चाहिए। बहुत बड़ी आपने बात की है जिसपे मैंने तजवीज दी है प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब को, और उन्होंने कहा है कि मैं इस मंथ के एंड पर हमारी सीसी हो रही है, हम सीसी में इस मामले को लेके जाएंगे। और देखें, ये क्या डुप्लिसिटी है कि अगर हम ऊपर वफाक में प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन के साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, और पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन के खिलाफ बैठे हुए हैं। पंजाब में असेंबली में खड़े होकर हम शहबाज शरीफ को तो फिर दोनों जगह जाएंगे? अगर जाएंगे दोनों जगह जाना चाहिए, दोनों जगह जाना चाहिए। अच्छा, ना खुर्रम, देखिए, एक मुझे मुनीते प्लीज बात कंप्लीट करने दें एक सेकंड के लिए, ताकि मेरा मुद्दा आगे चला जाए। मुकम्मल करें। हम क्या चीज मांग रहे हैं? हम इज्जत मांग रहे हैं। रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें कुछ ना देंगे, ये सिक्योरिटी ले रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह ले लें। ये हमें फंड नहीं देंगे, 100 बिस्मिल्लाह ना दें। एक बात बता दें कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को क्या बात बुरी लगी है पंजाब के बारे में? अच्छा, now let me मरियम नवाज शरीफ साहब come to खुर्रम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए थे, उनकी सपोर्ट में खड़े हुए थे। खुर्रम साहब, इज्जतों के ऊपर बात आ गई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अहम इश्यूज भी हैं इज्जत के अलावा भी, और उसके अंदर माइंस एंड मिनरल्स का भी जिस तरह का है। इज्जत से बढ़ के कोई इशू नहीं है। जी, अगर बंदा भूखा भी मर जाता है, भूख से मर जाएगा, लेकिन इज्जत जी, मगर देखिए, बात ये है कि इंसानियत का सबसे बड़ा इशू इज्जत है। मूसा गिलानी साहब, एक जो बार बार बात आती है वो ये भी आती है कि आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, जो भी मुआहदे हो रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। तो खुर्रम साहब, आप तो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, ये जो फैसले हुए हैं जिसके अंदर बाद में डार साहब आके कह देते हैं कि जी हमने तो ये मुसवदा देखा ही नहीं था जो 20 पॉइंट का था, वो एक और मुसवदा था, उसके ऊपर बाद में जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने एडिटिंग की थी। तो इसके अंदर पार्लियामेंट को किस हद तक साथ लेके जाने की ज़रूरत है, ये जो आपके यहाँ पे कोalition पार्टनर्स बैठे हुए हैं या ऑपोजिशन में लोग बैठे? ये इसमें एक कानूनी पहलू ये है कि पाकिस्तान कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रहा, और ट्रीटी साइन करने की भी जो ऑथराइजेशन है आईन पाकिस्तान के तहत, वो पाकिस्तान की काबीना है। तो यहाँ पाकिस्तान किसी भी मुआहदे के में ना ही दस्तखत करने जा रहा है, ना कोई कमिटमेंट कर रहा है। जहाँ दस्तखत हुए हैं सऊदी अरब के, वो मेरी तवक्को ये है कि अभी वज़ीर-ए-आज़म वापस आते हैं मलेशिया से, तो ये सारा इशू जो है वो कैबिनेट में भी जाएगा, और जो हमारे एलाइज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, MQM भी, कुछ और भी जमातें हैं, उनको वज़ीर-ए-आज़म बुलाकर इस पर
तफसीली ब्रीफ खुद भी करेंगे और दूसरे जो हमारे अस्करी इदारे वो भी ब्रीफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इतना वक्त उनको नहीं मिला, लेकिन ये कि जैसा मैंने कहा, जहां तो पाकिस्तान के दस्तखत हैं वो काबीना इंचार्ज है, बाकी जो दूसरे इश्यूज हैं उस पे बाकायदा पहले भी ब्रीफिंग्स होती रही हैं और दोबारा भी इंशाल्लाह होंगी। कामरान मुर्तजा साहब, आपने खुर्रम दस्तगीर की बात सुनी कि ब्रीफिंग्स अब होने बाकी हैं, यानी मुआहदे पहले होंगे, बातें पहले तय हो जाएंगी, ब्रीफिंग बाद में होगी। सवाल ये नहीं है कि आप अपने अलाइज को या और जिनके साथ अच्छे या बुरे ताल्लुकात हैं उनको बुला के ब्रीफिंग देंगे। सवाल ये है कि इन चीज़ों को ताकत पार्लिमान से मुहैया की जाती है, इस तरह की मुआहदों को। क्या वो पार्लिमान ने ताकत इस मुहैया कर दी है? पहले आपको जाते हुए उनसे मैंडेट लेना था, आके उनको ब्रीफ करना था, और जो कुछ भी होता पार्लिमान की मंजूरी से होता। पार्लिमान जो है वो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान के अवाम को। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जब चाहें इन माहिदों से पीछे हट सकते हैं। अगर पार्लिमान ने इसको ताकत नहीं दी तो इसका मतलब बज़ाहिर तो यही नज़र आता है। आपने एक चीज़ और रखी थी अपने इंट्रो में भी कि ये कहाँ से आया, ये जो मिनरल्स जो भिजवाए गए हैं 50 करोड़ के, तो या तो ये इस्लामाबाद से निकले हैं तो फिर सूबों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 172 जो है इसमें रेलेवेंट है, और वरना तो सूबों में, तो दोनों सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं और आप ट्रेवल कर सकें, और ना ही बलूचिस्तान में ऐसे हालात हैं। तो फिर किस तरह से निकाला गया? फिर यहाँ पे भी एक थर्ड जो है ना, एक और तरह की थ्योरी है। फिर वो थ्योरी जो है ना वो कहीं पे तो प्रैक्टिकली जो है ना वो नहीं है ऐसे कि हालात तो ऐसे हैं कि वहाँ के लोग, रहने वाले लोग वहाँ ट्रेवल न कर सकें, और वैसे जो है ना वो वहाँ से चीज़ें निकल भी रही हैं और बाहर भी जा रही हैं। जी, तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये मामला नहीं है, ये भी है कि एक अलायंस ही बनती जा रही है और अहम फैसले होने हैं फ़लस्तीन के अंदर। उसके अंदर पाकिस्तान क्या रोल अपनाएगा, उसके अंदर जो हुक्मरान जमात है वो पार्लियामेंट की तरफ देखेगी कि ये काबीना के फैसले होंगे, और हमें उसके ऊपर ही भरोसा करना होगा। पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खुर्रम दस्तगीर साहब, ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे थे कि देखिए मुआहदे जो हैं वो पहले हो जाएंगे और बाद में हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मादनियात हैं क्या ये इस्लामाबाद से आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं और हमारे सूबों से आ रहे हैं तो हमें किसी इंटरनेशनल मीडिया से कैसे पता चल रहा है? इस तरह रज़ा रब्बानी साहब ने भी आज स्टेटमेंट दी कि जी अगर वाकई में कोई ऐसा पोर्ट है जो दिया जा रहा है तो उसके बारे में हमें आगाह तो करें, बताएं, और ये तो बड़ा डेंजरस होगा। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब तो चले गए मलेशिया, क्या उनको कौम को इत्मीनाद में नहीं लेना चाहिए था? खबर गलत हो या सच हो कि जी हो क्या रहा है, और जो मुआहदे उन्होंने किए, अहम उनकी मुलाकात हुई सदर ट्रंप से, उस हवाले से क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, पाकिस्तान की वफाकी काबीना उनकी मंजूरी देने की मजाज पार्लियामेंट को इन्फॉर्म, जब वो हो जाएगा तो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना फर्ज है। अगर सवाल नहीं, होते हैं यमन के क्राइसिस में तो आपने पार्लियामेंट से तो रेजोल्यूशन ली थी। लेकिन जहां तक जो आपने मादनियात की बात की, तो मादनियात के लिए तो जो असल फोरम है जिसकी तरफ हम कभी तवज्जो नहीं देते, वो तो पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियां हैं। सूबा बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली वो फोरम है जहां ये सवाल दुरुस्त तौर से उठाना चाहिए कि भाई कौन सा प्रोसीजर है, किसके तहत ये सारा कुछ हो। कि मिनरल्स तो सूबों की अथॉरिटी है और उनकी ओनरशिप है सूबों में रहने वालों की, लेकिन वहां चूंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती अक्सर सूबाई असम्बलियों में, तो सारा मामला जो है वो आपके पार्लियामान में आता है। लेकिन हम ये पहले भी प्रैक्टिस रही है और इंशाल्लाह दोबारा भी होगी कि जब ये अभी एग्रीमेंट जो सऊदी अरब के साथ जैसे हुआ है वो काबीना में आएगा और अप्रूवल होगी उसकी, उसके बाद वो पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन बनेगी। अभी तो एक वज़ीर आज़म के दस्तखत है, पाकिस्तान की जो ऑब्लिगेशन है वो काबीना के अप्रूवल के बाद होगी, और जब वो होगी तो काबीना में भी डिस्कशन होगी, एलाइज के साथ भी डिस्कशन होगी, और मेरी तवक्को ये कि वज़ीर आज़म जो है, जो पार्लियामेंट्री हेड्स हैं, उनको भी ब्रीफ करें। मगर उसके बाद अगर कोई वो चेंजेस करना चाहे, वुड दैट उसका कोई रूम होगा, उसके लिए कोई जवाज़ होगा कोई?
جی دیکھیے ہوگی؟ یہ بعض ایسی جو ایشوز ہیں جس کے اوپر پبلک ڈبیٹ پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے کہ آنے والے سالوں میں کس طرح اس کو امینڈ کیا جائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں سعودی عرب جیسا ایک بہت ہی سینسٹیو ایلائی ہے پاکستان کے، اس کا بہت حساس معاملات ہمیشہ سے انوالو ہیں، تو اس کو بہت زیادہ جب پبلک ڈسکشن جب 2015 میں ہوئی تھی اس کے نتائج ہماری ریلیشن شپ کے لیے اچھے نہیں نکلے تھے۔ وہ سارا ایشو جو ہے مطلب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس فورس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، لیکن اس کو پبلک ہونے سے اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ خراب ہوئی، اور اس سے پاکستان کے تعلقات بھی 10 سال کے بعد اب دوبارہ اپنی نیج پر واپس آئیں۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، دیکھیے ایک بات جو خرم دستگیر صاحب کریں وہ تو درست کریں نا کہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی تو اس معاملے کو لے کے جانا چاہیے۔ ادھر جو آپ کے اراکین تھے انہوں نے تو دستخط کر دیے تھے مائنز اینڈ منرلز بل پہ، آپ نے ان کو شو کاز نوٹس بھیجا ہوا تھا، تو کیا بنا اس شو کاز نوٹس کا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ جی ہاں، نہیں وہ اب اس میں جو ہے صوبائی حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے اس مائن اور منرل ایکٹ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کریں گے۔ آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا، اس میں یونس زہری صاحب نے سسپینڈ کر یہ دیا، بلوائی تھی، کانفرنس بلوائی تھی تمام ہاں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کرتے ہیں اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے کوئی بھی قانون جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کی خبر درست ہے یا غلط ہے۔ یہ پہلا سوال ہوگا کہ یہ 50 کروڑ ڈالر کی اگر درست ہے تو پھر یہ کہاں سے نکلی ہیں تو کس قانون کے تحت یہ آپریٹ ہوئی ہیں، یا پھر اسلام آباد سے نکلی ہیں، پھر باہر گئی ہیں تو پھر کہاں ہیں، صوبوں کا حصہ کہاں ہے، اماؤنٹ اس کے لیے ریٹ کیسے اسیس ہوا ہے، یہ بہت سارے سوالات مل کے اکٹھے ہو جائیں گے۔ رائٹ، علی موسیٰ گیلانی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ سے لوں گی آن دا مائنز اینڈ منرلز۔ اس کے اوپر رضا ربانی صاحب کی تو بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو سسپینڈ کی رکھا تھا جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے قانون ہے، تو پھر یہ کہاں سے گئے مائنز اینڈ منرلز، کون سے قانون کے تحت؟ دیکھیں اس کی دو اپروچز ہیں، ایک تو بائی دا بک اپروچ ہے، کانسٹیٹیوشنل اپروچ ہے جو کہ ہمیں لینی چاہیے کہ جو بھی نکلا ہے اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر وہ نکال رہے ہیں تو وہ نکال کے صوبوں کو اس کا حصہ دیا جائے، جو بھی آئین کے اندر جتنا شیئر ہے صوبے کا